आसंतु आउ थरे पढ़िबा मार्क रची सुसमाचार 1:15 वाक्य काल संपूर्ण हेलाणी काल संपूर्ण हेलाणी ईश्वरक राज्य सन्निकट ईश्वर राज्य सन्निकट बस मो प्रिय लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सेवा आरंभ एई ठारू होउछि जॉन जेतेबेले धरा गले आउ सेई समय रे जीशु गालील को आसी तांकर सेवा कार्य को आरंभ करूचंती काल संपूर्ण हेलाणी मु काली आपण मानकु 4 गोटी काल बा समय विषय कही भीषण समय शैतान रो समय आउ वाक्य न सुनिबार समय आउ न्याय रो बा विचार रो समय बोली मु आपण मानकु कही किंतु काल संपूर्ण हेला बोली कहले मशांकर व्यवस्थार समय समाप्त हेला आउ गुटे अनुग्रह जुग बा अनुग्रह समय आरंभ हेला आउ एई अनुग्रह समय रे जो माने ईश्वर को वाक्य को कर्णपात करिवे जो माने ईश्वर को वाक्य को मनोयोग देबे से माने परित्राण पाइबे। द्वितीय कोरिन्थियो 6:2 वाक्य रे लेखा अछि द्वितीय कोरिन्थियो 6:2 वाक्य रे लेखा अछि ए अनुग्रह समय अटे ओ कारण से कहते आम्बे अनुग्रहर समय रे तुम्हारा प्रार्थना श्रवण कलु आम्बे तुमको तुमरो आम्बे अनुग्रह समय रे तुमरो प्रार्थना श्रवण कलु आउ परित्राणर दिन रे आम्बे तुम्हारा सहाय्य कलु मो प्रिय प्रभुंक लोक माने एक परित्राणर दिन अटे एक अनुग्रह समय अटे अनुग्रह को अवहेला करंतु नाही परित्राण को अवहेला करंतु नाही अनुग्रह समय रे प्रभु आमानको प्रार्थना रे मनोयोग हेले अनुग्रह समय रे प्रभु आमानको उद्धार देले अनुग्रह प्रत्येक मनुष्य पाइबा दरकार जदि अनुग्रह नाही आमे एटारे किए बसी परिबा नाही अनुग्रह नाही गारू एटा को आसी परिबा नाही अनुग्रह नाही निश्वास नै परिबा नाही अनुग्रह नाही तो वी आर नथिंग आपण जो चिल्लौचंती आपण जो कथा होचंती आपण जो चला भुला करूचंती आपण जो देखुचंती सुनुचंती या केवल तांको अनुग्रह द्वारा हेई पारुची सेतिपाई पाउलो कहउचंती अनुग्रह समय रे आम्बे तुमरो प्रार्थना सुनिलु आउ एई अनुग्रह समय रे आम्बे तुमको परित्राण दउछ अनुग्रह जने व्यक्ति को 4 गोटी विषय दिए अनेक विषय अच्छी बिकॉज ऑफ टाइम मु कौन कौन विषय शॉर्ट करे अनुग्रह आम को परित्राण दिए अनुग्रह आम को सिद्ध करे अनुग्रह आम को शिक्षित करे तीतोस पुस्तक 2:11-12-13 वाक्य जदि पढ़िबे तीतोस पुस्तक 2:11-12-13 पढ़िबे अनुग्रह द्वारा प्रत्येक मनुष्य परित्राण बा उद्धार पाइबे आउ शिक्षित हेबे आउ पवित्र हेबे आउ ईश्वर सहित उठा जिबे। हाँ कारण समस्त मानवर परित्राण निमंते ईश्वर अनुग्रह प्रकाशित होई अछि पुणी आंधे माने जेपरि अधर्म हाँ वो सांसारिक अभिलाष परित्याग करी अधर्म को परित्याग करिबा को दरकार और सांसारिक अभिलाष को परित्याग करिबा दरकार अनुग्रह पाइबा लोक माने सुनंतु लेट हेले हो आज वाक्य रे समस्ते गादेबा कहबो कोटे गादेबा कहबो वाक्य रे आज लेट हला मते संध्या सेक्शन न मिलले नाही पवित्र आत्मा जेतेबेले जाई पागल पर यूज करबे यूज हेबाक पड़िबो आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया अधर्म को आ सांसारिक अभिलाष को छाड़ीबा पाई अनुग्रह दिया जाउछि अनुग्रह पाइचंती जदि पाप छाड़ू नांती अनुग्रह पाइचंती जदि अभिलाष को छाड़ू नांती ताहाले अनुग्रह को प्रतिदिन पाद तळे आपण चक्कटी पकाउचंती एही वर्तमान युग रे सुबुद्धि धार्मिक और भक्त भावरे जीवन यापन धार्मिक और भक्त भावरे जीवन यापन करिबा पाई गोटे व्यक्ति अनुग्रह पाइबा दरकार मु जदि धार्मिक हेबा पाई चाहूची मु जदि पवित्र हेबा पाई चाहूची अनुग्रह बिना हेई पारिबो नाही जदि बलरे मु धार्मिक हेई थांती जदि मु ज्ञान रे धार्मिक हेई थांती जदि मोर पैसा मते धार्मिक करी थांता मु केबेटू बॉम्बे रे किणी करी धार्मिक हेई पवित्र हेई निर्मल हेई सेटे रही थांती अनुग्रह प्रभु आपण को मते देइचंती हृदय को बदलिबा पाए
ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପବିତ୍ର କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପାପର ଅଭିଳାଷରେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାପ ତା ଜୀବନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଆଡକୁ ନେଉଛି। ହେଲେ ପାପ କଣ? ପାପ କଣ? ପାପ କଣ? ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହିଁ। ଅଧର୍ମ କଣ? ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ପାପର ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ। କାଲି କହିଥିଲି ମୁଖପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ପାପ କରୁଛୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାପ କଣ? ପାପ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି। କଣ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଲୋକକୁ? ପାପ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଅନେକ ଯୁବକକୁ ବାନ୍ଧିଛି, ଅନେକ ଝିଅକୁ ବାନ୍ଧିଛି, ଅନେକ ବୁଢା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି। ପାପ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି। ହିତୋପଦେଶ 5:22 ଲେଖା ଅଛି। ହିତୋପଦେଶ 5:22। ହଁ, ସାଇଁ ସାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିକାଲନା। ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ନିଜ ଅପରାଧ ତାହାକୁ ଧରିବ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ନିଜ ଅପରାଧ ତାକୁ ଧରିବ। ସେ ନିଜ ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେବ। କି ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେବ? ପାପ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି, ଆଉ ଏଇ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବ। ବାଇବେଲରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ କୋଉ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି? ସାମସନ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ, ବଳିଷ୍ଠ ଲୋକ, ଅନୁଗ୍ରହର ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବା ଲୋକ, ଛେଳିକୁ ଚିରିଲା ପରି ସିଂହକୁ ଚିରିଦେବା ଲୋକ, 300 ବିଲୁଆର ଲାଙ୍ଗୁଳକୁ ବାନ୍ଧି କରି ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେବା ଲୋକ, ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛନ୍ତି ସାମସନ। ଯୁବକ ପିଲାମାନେ, ୟୁ ଆର୍ ଏଜୁକେଟେଡ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କର ଏବିଲିଟି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ପାପ କରିବାରୁ ରୋକୁଛୁ କି ନା ବାନ୍ଧି ହେଇ ଦଉଛ? ମୁଁ କହିବି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲୋକମାନେ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି ମୁଁ। ମୋବାଇଲ 2 କିମ୍ବା 3ଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫେସବୁକରେ ଅନ୍ୟ ବିଜାତି ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅକୁ ତୁମେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସି କନଭେନସନ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଭାବୁଥିଲି ମନେ ମନେ ବୋଲେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଗୋଟେ ବି ୟୁଥ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ୟୁଥ ବଦଳିବେ? ନାଚ ନାଚ ବଦଳିବ। ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୋଉ ଜମିରେ ଡେଲି ନାଚୁଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ଜମିରେ ଡେଲି ଚଲାବୁଲା କରୁଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ଭୂମିରେ, ଯୋଉ ମାଟିରେ, ଯୋଉ ଜମିରେ ତୁମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ, ନାଚୁଛ, ଚଲାବୁଲା କରୁଛ, ସେଇ ଭୂମି, ସେଇ ମାଟି ଦିନେ ତୁମର ଛାତ ହବ। ଛାତ କଣ ହେବ? ମରିଗଲେ ସମାଧି ଦେଲେ ଛାତ ହବ କି ନା ନାଇଁ? ନିଜ ଛାତରେ କିଏ ଡେଇଁବ? ବାଇବେଲ ଯଦି ଭଲରେ ପଢିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯୀଶୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପଢିଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ? ହେଲେ ଭାବୁଥିବେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗାୟକ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଦାଉଦ କଣ ପାଗଳଟା ଥିଲେ କି? ହଁ, ଲଙ୍ଗଳା ହେବା ଯାଏ କି ଦରକାର ନାଚିବା ପାଇଁ, ଗାଇବା ପାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱର ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମୋସ 5:23 ୱିଥାଉଟ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ। କୌଣସି ରେଫରେନ୍ସ ବିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କହିଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ବାଇବେଲରେ ଦେବି।
पढ़ंतु 5:23 आमोस। तुम्भेମାନେ ଆମ୍ଭ अच्छा से चिल्ला से आवाज से माइक से ऐसे आत्मा में भर के पढ़ना। हाँ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗାୟନର ଗୋଳ ଦୂର କର, तुम्बे माने आंब निकट तुमर गाइबा गला को दूर करो। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନେବଲ ଯନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବା आमे ନାହିଁ। सुनिबा नाय कोउटी पे टाइम दउचंती मो प्रिय लोक माने बुझुचंती तो जीवन रे बदलिबार अछि वाक्य छड़ा के भी आपण को बदलाई पारिबो ना। जने धनी युवक आसिले जीशु पाखक मत अनंत जीवन दरकार गुरु बोले कौन धन रे अनंत जीवन किनी पार नथिले। जीशु कहले बाइबल रे थिबा विधि को पालन करिवार सीखे फर्स्ट बोले से कहउचंदी मु बाल्य काल रु सिकी आसुची बोली से कहउचंदी। तथापि गोटे विषय टोठारे उणा अछि तोर अहंकार तोर गर्व तू बिकिबा पई चाहू ना। शुणुचंती तो मो प्रिय लोक माने काल संपूर्ण हैला बोली कहबाकू गले अनुग्रह समय रे अनेक लोक माने पाप को भल पाउचंती अधर्म को भल पाउचंती अनुग्रह को पाद तले दली दउचंती धार्मिकता को पवित्रता को अन्नाउ नांती। सेति पई मु कहली परा पाप गुटे दौड़ी सामसन को कंचा दौड़ी रे बंधा जाइथिला। जणे व्यक्ति केतेबेले दौड़ी रे बंधा हबो जानिचंती सामना रे बसिबा लोक माने पिन ड्रॉप साइलेंट हेबे बाकी लोक माने चलिबो। प्रेज द लॉर्ड। जणे व्यक्ति कंचा दौड़ी रे केतेबेले बंधा हबो जानिचंती बेसी फोन रे कथा हले कंचा दौड़ी रे बंधा बोली बाइबल कहूची मु कहू नाय। सामसन केमिति कंचा दौड़ी रे बंधा हले गाजा को गले झियो से तो कथा होचंती तिमना को गले झियो से तो कथा होचंती गाजार आउ गुटे एरिया को गले एले हिजेबेल को सहित कथा होचंती झियो मानकर सहित कथा हेबा पिला माने कंचा दौड़ी रे बंधा जाइचंती बोली बाइबल डिमांड करची। बाइबल कहूची विचार करता जदि पढ़िबे 15:13 वाक्य रे से कंचा दौड़ी रे बंधा जाइथिले। मु कहि दउची आपण पुओ हो झियो मां हो बहु हो झियो के भी हे थांतु कम बुढ़ा माने कथा होनांती कि मु केते बुढ़ा मान को देखिछि तांकर जौवन मरी नाही। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। बाइबल गुटे एमिति शास्त्र समस्त को उल्लंघन करदेव समस्त को पवित्र करे करी सिद्ध वस्त्र पिंधे दे पारिबो। तापर दर्पण ईश्वर वाक्य कौन लुचंतु नहीं वाक्यर सम्मुखरे चालाकी देखे हुंतु नहीं वाक्यर सम्मुखरे वाक्य को महत करिचंती से आउ काहा को नहीं अनुग्रह को पाद तले दलांतु नहीं पड़ंतु। हाँ पुणी सेमाने ताहांकु कहिले ना किंतु आम्भे तुम्भकु दृढ़ रूपे बांधी आम्बे तुमको दृढ़ रूपरे बांधी सेमानंक हस्तरे समर्पण करिबु। हाँ मात्र हाँ आम्भे माने केवल तुम्भकु बोध करिबु नाही हाँ तहु सेमाने ताहांकु दुई नुआ दौड़ी रे बांधी दुई नुआ दौड़ी बोले कौन जानी चंदी की बाइबल रो गुटे कमारे मते गुटे घंटाटी मेसेज हबो सुनिबा पई मन दरकार बस सेतिया का बाइबल रो गुटे कमारे घंटाटी मेसेज हबो दुई नुआ दौड़ी बोले कौन दुई नुआ दौड़ी रे बांधिले सामसन बलिष्ठ अभिषेक्त बिलुआ को जड़े देची सिंह को चिरी देची 1000 फिलिस्तीन को मारी देची किंतु झियो मानकर सामना रे बांधी हे जाउची। आउरी भयंकर लेखा अछि झियो मानकर आंटुरे सोईबा लोक माने से मानकर चक्षु अंध हे जिवो। केते लोक माने मो गर्लफ्रेंड पाकरे टिके सोईबी मोर बॉयफ्रेंड पाकरे टिके सोईबी
ମୋର ମନ ପସନ୍ଦ ଝିଅ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିବି, এইটা ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏମିତି ପାପ କରିବ ବୋଲି କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆ କୋଳରେ ତା କୋଳରେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କଞ୍ଚା ଦଉଡ଼ିରେ। କଞ୍ଚା ଦଉଡ଼ି କହିଲେ କଣ? ଦଉଡ଼ି ତ ଗୋଟେ ପାପ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଦଉଡ଼ି ଫ୍ରେଶ ପାପ, ନୂଆ ନୂଆରେ ହେବା ପାପ, ଏବେ ଏବେ ଆସିଥିବା ପାପ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେମିତି କୂଅରୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପାଣି ବାହାରିବ। କୋଉମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଜୋରସେ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା, ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲ କହେ, ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି କୂଅରୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେମିତି ଏ ମାଲିପଡାରେ, ଏ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ, ଏ କଟଗଡରେ, ଏ କନ୍ଧମାଳରେ, ଏ ଓଡିଶାରେ, ଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ପାପ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେମିତି କୂଅରୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ଏ ଗାଁରେ, ଏ ଏରିଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ପାପ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଜିରିମିୟ 6:7 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିରିମିୟ 6:7। ହଁ, इतना लेट नहीं करना, निकल। ଯେପରି ନିଜର ଜଳ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯେପରି ନିର୍ଝର ଜଳ ନିର୍ଗତ କରେ, ସେପରି ସେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିର୍ଗତ କରେ। ସେହିପରି ସେ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତା ନିର୍ଗତ କରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲେଖା है ना। हिंदी कोई किसी के पास है क्या नीचे? हिंदी के काढ़ी चंती की, इंग्लिश के काढ़ी चंती की। सी कन्वेंशन रे यूथ माने ऑल लैंग्वेज धरी बसबार अछि। हालेलुया। मु कहली परा, आपण मान को लाइफ रे वाक्य मिस करी देइचंती। मो प्रिय लोक माने, लव टू वर्ड ऑफ गॉड, वाक्य को भलो पांतु। हिंदी रे बहुत भलो लेखा अछि एई वाक्य। केते कहली? जिरिमिय 6:7। हिंदी टिके सुनंतु। जैसे कुएं में से नित्य नया जल निकलता है। नुआ दौड़ी रे बंधा है परा सी। कौ दौड़ी रे? नुआ दौड़ी रे। से सामसन, से बलिष्ठ, से अभिषेक्त। वाह, तुमर अभिषेक, तुमर बल, तुमर धन साइड रे रख। जदि झील मान सहित कथा होच बोले, जदि का आंटू रे शौच बोले, तुमर बल सब माइनस हो गलानी। ईश्वर राज्य सन्निकट। खाली बाइबल रे पढ़ी दे कर सरदा बाटा नहीं। ईश्वर राज्य जीशु डिमांड करती, हृदय परिवर्तन करी सुसमाचार रे विश्वास कर। आउ कौन भाविचंती सभा रखीदेले समते बदली जावा बोले? 4 दिन मेसेज रे के बदलिबे नाई। प्रतिदिन आपण बाइबल पढ़िबे, सेतिरु गोटे वाक्य आपण को प्रतिदिन मारिबो। बाइबल कहे, मु जाकू मारिबी तार हृदय मु परिष्कार करिबी बोली बाइबल रे लेखा अछि। वाक्य रूपी प्रहार जो माने खांती से मानकर हृदय परिष्कार हुए। एटा परे पड़िबो। हितोपदेश 20:30 रे लेखा अछि, माड़ खाइले हृदय परिष्कार हेबो। माड़ खाइले हृदय परिष्कार हेबो। किंतु अनेक लोक माड़ खाइबा पई भलो पांती। अनेक लोक माड़ खाइबा पई, हाँ, जैसे कुएं में से नित्य नया जल निकलता है, वैसा ही इस नगर में नित्य नित्य नई नई बुराई निकालती है। जेमिति कुआंरु सर्वदा नुआ पानी बाहरिबो। कुआंरे सबले नुआ पानी बाहरुची तो? कुआं बोले बुझी पारचंती तो? ना सेटा भी पाप चापी देइची। जाकुबंकर कुआं को माटी पकई देइथिले लेखा अछि। मोर मु कहबी, मु कहूची बाइबल 2-3टा रेफरेंस अनुसार मनीष बोले प्रभु को भल लगे ना। प्रभु कहले मनीष को सृष्टि करी कहीं एमती आसबे।
मनुष्य को सृष्टि करी परमेश्वर बड़ दुखित होइचंती आज्ञा मनुष्य को सृष्टि करी मनुष्य को भावुचंती कारण मनुष्य पशु पालटी गला विवेक विहीन गीत संगीता 49 रो 20 वाक्य लेखा अछि मनुष्य माने पशु पालटी गले कारण विवेक को हराई देइचंती कथा हे 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 जल्दी जो मनुष्य ऐश्वर्यशाली है विवेचना न करे जो मनुष्य ऐश्वर्यशाली है विवेचना करे नहीं से विनाश पशु तुल्य से विनाशर मनुष्य इज इक्वल टू एनिमल्स पशु आउ कोई भी आदि पुस्तक 6:6 लेखा अछि मनुष्य को सृष्टि करबा हेतुरु आमे अनुताप कलु मनुष्य बिल्कुल भलो प्राणी नाय हाँ एनिमते सदा प्रभु तुम्हें बहुत बाइबल पढ़बार अछि बहुत प्रार्थना करबार अछि बहुत अभिषेक रहबार अछि तुम द्वारा बाइबल पढ़बाटा बिल्कुल हो नाही एनिमते सदा प्रभु पृथ्वी रे मनुष्य को निर्माण करिबा हेतु सदा प्रभु पृथ्वी रे मनुष्य को निर्माण करंतु आपण को मध्य अनुताप करी फेरिबा को पड़िबो मनरे शोक कले मनरे दुख करूचंती आपण को सृष्टि करी प्रभु दुखित हेचंती कारण आपण टाइम रे आसुनांती आपण प्रभु को भय करूनांती आत्मिक रे बढ़िबा पई इच्छुक नाय मनुष्य को सृष्टि करी परमेश्वर दुख होचंती सेति पई प्रभुंकर दीटा नाम को सब बेले मु प्रचार करे जीशु सब बेले दया करंती नाय जीशु सब बेले क्षमा करंती नाय जीशु सब बेले प्रेम मध्य करंती नाय आपण माने भाबुचंती मोर जीशु दयालु मोर जीशु क्षमा करी मोर जीशु प्रेम करी एइटा धरी बसिथिबा सकासु हृदय बदलु नाय जीशु सब बेले दया करंती नाय गीत संगीता 7:11 वाक्य लेखा अछि गीत संगीता 7:11 वाक्य लेखा अछि परमेश्वर विचार करता और धर्ममय परमेश्वर अटंती हाँ परमेश्वर धर्ममय विचार करता परमेश्वर धर्ममय विचार करता हाँ हाँ से प्रतिदिन दुष्टंक पई क्रोधकारी परमेश्वर प्रतिदिन दुष्टंक पई क्रोधकारी प्रतिदिन दुष्टंक पई क्रोधकारी परमेश्वर डेली प्रभु रागंती टिके लेट रे आसवा प्रति रागंती जीशु रागंती का प्रति हेले दुष्ट तो आपण भाबुतबे मु तो मन परिवर्तन करिछि मोर पाप क्षमा हेई जाइछि मु डुबन नेई जाइछि मु गिरजा जाऊ अछि मु दान दऊ अछि सेटा जीशु को दरकार नाही तुमको प्रभु डेली क्रोध करूचंती से को मानको दुष्ट मानक प्रति प्रतिदिन से क्रोध करंती तो दुष्ट के जिसाय 26:10 रे लेखा अछि कथा न मानिबा लोक माने दुष्ट अटंती कथा न मानिबा लोक माने दुष्ट अटंती समय को न जानिबा लोक माने दुष्ट अटंती स्वर्ग को न जानिबा लोक माने दुष्ट अटंती जीशु को न जानिबा लोक माने दुष्ट अटंती दुष्ट लोक प्रति दया प्रकाश करागले दुष्ट को दया कले मध्य से धर्म शिखिबो नाही से धर्म दया क्षमा प्रेम शिखिबो नाही सरलतार देशरे हाँ से अन्याय करिबो सरलतार देशरे मध्य स्वर्गरे मध्य शांति रे रहिबा गृह रे मध्य मिलन रे रहिबा मंडली रे मध्य से दुष्ट अन्याय करिबो ओ सदा प्रभुंकर महिमा को अनाइबो नाही कथा मानुनांती बोले आपण केड़े बड़ स्मार्ट व्यक्ति थांतु केड़े बड़ चाकरिया हेई थांतु केते दरमा पाई थांतु कथा मानुनांती बोले आपण दुष्ट दुष्ट विषय 50टा डेफिनेशन अछि 50टा एबे लाइन रे कहि हबो किंतु आपनक हृदय नाही सुनिबा दुष्ट स्विच ऑफ करी बसे बोले लेखा अछि ऋण नहीं जाए ऋण सुझिबा टाइम रे स्विच ऑफ करी भूले से दुष्ट बोली बाइबल कहे जिसाय रे लेखा अछि दुष्ट स्वर्ग रे मध्य शांति रे रहि पारिबो नाय
ସାମସନ କଞ୍ଚା ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲେ। ପାପ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତୁ ସାମସନ ହେଇପାରେ, ତୁ ଆଉ କିଏ ବି ହେଇପାରେ। କଞ୍ଚା ଦଉଡ଼ିରେ ଯେମିତି କୂଅରୁ ନିତ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଜଳ ବାହାରୁଛି, ଏଇ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ପାପ ବାହାରୁଛି। କଣ ନୂଆ ପାପ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାପ, ଫେସବୁକ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାପ। ଆର ଉପରେ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭୁଲରେ ମୋର ପାଟି ବାଟେ କହିଦେଲି ନାହିଁ କି, ତାର ପଦପର ମତେ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉଟା ବି ମୋ ପାଟିରେ ଭାରି ପଡିଲା, କହି ନ ପାରିଲି, ପରେ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବି। ୱିଥାଉଟ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆଇ କାଣ୍ଟ ପ୍ରିଚ୍ ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଲସୋ। ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 61:1-2। ହଁ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଭିଷେକ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସଲୋମନଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇକରି, ଏଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସୁସମାଚାରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣେଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକକୁ ତୁମେ ଅବଜ୍ଞାନ କରିବ, ଏତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ମେସେଜ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ସବୁଦିନ ପାପ କରିବ। 119:11। ସୋମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ପୁରା ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ ନ ଏ କରେ, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଟା 61:1-2। ହଁ, କୁଆଡେ ଗଲେ, ହଜିଗଲେ। ସେ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବାକୁ, ସେ ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତକଣ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବାକୁ, ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତି ଓ କାରାବଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାରାଗାର ମୁକ୍ତ ହେବାର କଥା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ପାପର ବନ୍ଧନରେ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଷେକ ଥିଲା। ଅଭିଷେକ ସମସ୍ତ ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଆର ବିଚିତ୍ର, ଆର ବିଷୟ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଡୁବନ ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବାକ୍ୟରେ ଜାଣିଦେଲି ମୁଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡୁବନ ନେଇଯାଇଛି, ଫିଲିପଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଭିନୟ କରିଦଉଛି, ଆଉ ପାଣିରେ ଯାଇ ଡୁବି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଇ, ଆଉ ସେ ପାଙ୍ଗନିଆ ଲୋକ। କି ଲୋକ? ତମେ ପାଙ୍ଗନିଆ ହେଇ ନ ପାର, ତମେ ମଦୁଆ ତ ହେଇପାର। ତମେ ଗୁଡାକୁ କି ପିଇଡି କି ସିଗରେଟ କି ଖଇନି କି ଗୁଟକା କି କଣ ତ ଏ ସବୁ ନହେଲେ ବି ବେଶୀ କଥା କୁରିଆ ତ ହେଇପାର, ବେଶୀ ତୁଣ୍ଡେଇ ତ ହେଇପାର, ତୁଣ୍ଡେଇ ତ ହେଇପାର। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଯାଇଛି, ଫିଲିପଙ୍କର ପ୍ରଚାର ତନ୍ଦ୍ରା ତନ୍ଦ୍ରା ଶୁଣିକରି ବୁଡି ଯାଇଛି, ଆଉ ପିତର ଆସି ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ପାଙ୍ଗନିଆ ବଇ ଯାକର ବିକି କରି ଯେତେ ପଇସା ହେଇଥିଲା, ସେ ପଇସା ଧରି ଯାଇକରି କିଣୁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ। ଏଇ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:23, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8:23। ପ୍ରେରିତ କାରଣ ପୁସ୍ତକ, ତୁମ୍ଭେ ହଁ। ତିକ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ, କାରଣ ତୁମେ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ଅଛି ବୋଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଅଛି ବୋଲେ ଖୁସି, ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ତିକ୍ତ ବିତୟ ପୁରେଇ କରି, ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମେସେଜରେ କହିଲି, ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ,
ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ମାନେ କଣ? ମୁଁ କହିଛି କାଲି ପ୍ରଥମ ଓଳିରେ, ସାପର 3ଟି ଚରିତ୍ର। ଉପର ଉପରକୁ ଖଳ ବଦଳଉଛି, ବିଷରେ ଭିତରେ ଥିବା ବିଷ, କ୍ରୋଧ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଦୁଷ୍ଟତା, ତିକ୍ତତାକୁ ଛାଡୁ ନାହିଁ। ସେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। ତୁମର ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛ। ସିମସନକୁ ଦେଖି ସିମୋନକୁ ଦେଖିକରି ପିତର ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କେଜି ଭାତ ରାନ୍ଧବା କେତେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୋଲନା। ଗୋଟେ କେଜି ଭାତ ରାନ୍ଧବା, ଗୋଟେ କେଜି ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ जो 100 डिग्री सेल्सियस रे 100 डिग्री रो सेल्सियस रे भात जेतले फुटिब सिजिबा परिस्थिति रे आसिले तुमे चेक करिबा पई केतटा चावल चिपुचंती कोंतु? गोटे ना केजी को चिपी बसी थाउचंती? गोटे तो गोटे चिपिले जानी पारछते 100 गुटे केजी चावल सिजी गला बोली जानी पारछंती। तो सेमिति एका गुटे अभिषिक्त व्यक्ति मध्य तुमर गोटे चरित्र रे तुमर पूरा लाइफ स्टोरी चिन्ह हो जीव। तुमर बसिबा उठिबा देखिबा कहबा चाली चलन स्वभाव चरित्र सब गोटे रे चिन्ह हो जीव। प्रेज द लॉर्ड। तिक्त विषय तुम्हें बंधा आइच। जणे मां केजी केजी मांस रांधुचंती, केजी केजी मांस रांधुचंती, किंतु पड़सा घर को केबे देबा पई हृदय। किंतु जो दिन कलरा रांधुचंती पाउ किलो कलरा रांधुचंती गाँ सारा बांटिबा पई इच्छा होचंती बोले तार हृदय केमतीटा? पिता हृदय, सेति पई पिता बांटुची। आउ गुटे मां को घरे 50टा चेर अछि। केतरा? आउ गुटे मां को घरे 50टा चेर अछि, किंतु पाटी रे गुटे शब्द नाही आसंतु बसंतु बोली कहबा पई पाटी रे तुमर 50टा चेर रो कोनसी अर्थ अछि कि? तिक्त विषय ए प्रकार हृदय रु परिवर्तन हुंतु। शुणतु नहीं शुणतु। प्रेज द लॉर्ड। सोम प्रिय लोक माने काल संपूर्ण हैला कइले अनुग्रह जुग आरंभ हैला। अनुग्रह जुग रे पाप अन्याय अधर्म को आमे करिबा जदी अनुग्रह को पाद तले चकटिबा संगे समान। सेति पई ए माने कंचा दौड़ी रे बंधा जाइथिले। अनेक पिला माने बांधी हिचंती। बाइबल गुटे एमिति पुस्तक, वाह जीसु बापा थैंक यू लॉर्ड। बाइबल रे लेखा अछि गोटे स्त्री, केतरा स्त्री माने पापर चरम सीमा को देखंतु मु आइडेंटिफाई करूची। गोटे स्त्री, केतरा स्त्री? 7 जन पुरुष को खोजुची बोले सेटा कोट होउची कोंतु? फेसबुक रा कहबो। प्रेज द लॉर्ड। गोटे पुओ की झियो फॉलो करबो 50-60 लोक को 100 लोक को करूचंती कि ना नहीं? गीत जिसाय 4 रो 1 2 पढ़न। जिसाय 4 रो 1। हां जिसाय 4 रो 1। सेई दिन 7 जन स्त्री जने पुरुष को धरी कहिबे। सेई दिन सॉरी मु भूल कहउथली। सेई दिन 7 जन स्त्री, केते जन स्त्री? वाह सेई दिन 7 जन स्त्री जने पुरुष को धरी कहिबे। हाँ के जन पुरुष को धरी कहिबे। सेति पई प्रभु कहले मनुष्य को निर्माण करिबा हेतुरु मु अनुताप करूची। दाऊद कहउचंती मनुष्य इज इक्वल टू लायर्स, मिथ्या माने। गीत 116 रो 11 लेखा अछि मनुष्य इज इक्वल टू मिथ्या। 7 जन स्त्री गोटे पुरुष को। तिमनारे गोटे स्त्री, तिमनारे गोटे स्त्री, आउ गाजारे गोटे स्त्री, आउ गाजार आउ गोटे एरिया रे गोटे स्त्री, सेमती 3टा स्त्री सामसन को धरिले। प्रेज द लॉर्ड। केतरा स्त्री धरले? सामसन रो बलिष्ठ को कंट्रोल करबा पई जणे दलीला काफी थिला, किंतु असुचि पवित्र नरक ठेलिबा पई 7 जन दरकार।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଞ୍ଚା ଦଉଡ଼ିରେ ଯଦି ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ଦଉଡ଼ି ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ସାମସନ ତ କଞ୍ଚା ଦଉଡ଼ିରେ, ସିମନ ଅଛ ତିକ୍ତ ଦଉଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ମନାସୀ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇ ବାବିଲନରେ ଛେଚା ଯିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବାଃ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଏକା, ମରିଗଲା ପରେ ନୁହଁ। ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମୟ ଏଇଟା ହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଅନେକ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ଅଧର୍ମରୁ, ତାର ପାପ, ତାର ମୂର୍ଖତାରୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ପାପ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କି? ପାପକୁ ମୁଁ ଛାଡୁଛି କି? କେତେ ଲୋକକୁ କହିବା, ପାପ କରେ ନା ରେ ବାବୁ, ପାପ କରେ ନା ରେ ବାବୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରେ ନା ରେ ବାବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ए भाई भाई से वायर रे छूना, करेंट अच्छी छूना छूना, डोंट टच टच करना। से कौन कहूँ जानिच? लाइट बिल मुआ का बांधुची आज्ञा बोलছি। कौन कहूँ से बाबू करेंट अच्छी छूना बोले, से कहूँ लाइट बिल हो जे, तुम लाइट बिल बांधुच बोली करेंट शॉर्ट मारिबो नहीं कि तुमको? तुम्हें अभिषिक्त थिबो, वाक्य जानी थिबो, तुम्हें पवित्र हेतिबो बोली कौन पाप तुम पाखु आसबो नहीं कि? आमे केतेबेले खराब होउछु जानिच? यूथ माने मने रखंतु, आमे केतेबेले खराब होउछु जानिच? यूथ माने नहीं, बुढ़ा माने भी सुनंतु। प्रेज लॉर्ड। समझते, जिसका कान है वो अच्छा से सुने, जिसका कान नहीं वो दिल से सुने। कैसे भी सुनना ही पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। कौन कहउथले? कौन कहते? मनीष केमिति खराब होउची जानिचंती? ढांकुणी खुला थिले खराब हेबो। कौन कहली कहंतु? ढांकुणी खुला थिले खराब हेबो। गणना 19:15। गणना 19:15। हाँ। आउ प्रत्येक मेला पात्र, आउ प्रत्येक मेला पात्र जहिरे ढांकुणी बंधा न थाए, जहिरे ढांकुणी गुड़ा जाय नाय, बंधा जाय नाय, ताहा असुचि हेबो। ता कोन हेबो? असुचि हेबो। प्रत्येक मेला पात्र, आमे माने सबु पात्र। 52:11 जिसाय रे लेखा अछि, आमे समस्ते गुटे गुटे पात्र। ए पात्र रे पवित्रता अछि, ए पात्र रे ईश्वर को वाक्य अच्छी, ए पात्र रे बाप्तिस्म अच्छी, ए पात्र रे आत्मिक आशीर्वाद सब अच्छी, किंतु आपको जदि ढांकुणी देवा नहीं ता कौन हेबो? धीरे 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 तुमर स्पिरिचुआलिटी भी नष्ट हेबो। उदाहरण स्वरूप लोटंकर आत्मिकता नष्ट होतिला, से सुनिबा सकाशु, से देखुथिबा सकाशु, से रहउथिबा सकाशु। द्वितीय पीतर 2:8 रे लेखा अछि, सुनी सुनी देखी देखी तार आत्मिक खराब हो जाउची। तमे केमिति सुनुचो, केमिति देखुच, आ केमिति आपनकर आत्मिक को संभाळीच, टिके भाव। ढांकुणी गुड़ा न जाइथिले ता असुचि हेबो। आमे समते असुचि, चिराकोना, आमठारे कोनोसी पवित्रता नाय, किंतु जदि ढांकुणी गुड़ेइबा निश्चित भावरे परमेश्वर हमको सुरक्षा करिवे। पढ़ंतु, तेणु ସେହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି, ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଓ ସଦମ ଗମାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି
ଓ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଆମର ଆତ୍ମିକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 4ଟା ଅଙ୍ଗ ଦରକାର। କେତେଟା ଅଙ୍ଗ? ଆମର ଆତ୍ମିକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 4ଟା ଅଙ୍ଗ ଦରକାର। ଆମକୁ ସ୍वर्ଗ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ 6ଟା ଅଙ୍ଗ ଦରକାର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହ ବୋଲି ଆକେ କହିବି ନହେଲେ କହିବି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ଆତ୍ମିକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଅଙ୍ଗ ଦରକାର? ଗୋଟେ ହେଲା କାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଖି। ଏଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଶୁଣିବ କି ଅଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ମତେ ଦେଖିକରି ସେମିତି ସେମ୍ କରିବ ତ? ଜିଭ। ଯାକୁବ 1:26 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର ଜୀବ ଅଛି, ଜୀବରେ ବେଲ ଲଗେଇନି, ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇନି, ତାର ଆତ୍ମିକ ବୃଥା ବୃଥା ବୃଥା। ଯଦି କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି- ଧର୍ମପରାୟଣ ବୋଲି ମନେ କରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବୋଲି ଧର୍ମ ପରାୟଣ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଆଉ ଆପଣ ଜିହ୍ବାକୁ ବଶୀଭୂତ ନ କରି ଆପଣ ଜୀବରେ ବେଲ ଲଗେଇନି, ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇନି, ମନିଚ୍ଛା କେମିତି ହେଲେ କହୁଛି, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଅଛି, ତାହାର ଧର୍ମପରାୟଣତା ବୃଥା। ଶୁଣିଲେ କି ତାର ଧର୍ମପରାୟଣତା? ତମେ 50 ଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଟୁରେ ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଆମେ 70 ବର୍ଷର ଉପାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିନୁ, ତୁମର 50 ଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଟୁ ଥାଉ ବୋଲିଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। 4ଟି ଅଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ବ୍ୟଭିଚାର ପୂରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେଥିପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଢାଙ୍କୁଣି ଦରକାର ଆଖିରେ, ଢାଙ୍କୁଣି ଦରକାର କାନରେ, ଢାଙ୍କୁଣି ଦରକାର ପାଟିରେ। ଅଶୁଚି ନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାପରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହାଲ୍ୟା ହଉନାହାନ୍ତି। ଡାଟା ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଡାଟା ରିଚାର୍ଜ କରି ନେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି କୋଟେ କୋଟେ ଡାଟା ସରେଇ କ୍ଷାନ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚଞ୍ଚଳମତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରନ୍ତି। ହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଧନ ଲୋଭରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ହୁଁ। ସେମାନେ ଅଭିଶାପର ସନ୍ତାନ। କାହାର ସନ୍ତାନ? ଅଭିଶାପର ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ। ଅଭିଷିପ୍ତ କେବଳ ଶୈତାନ ହେଇଛି। ଆଖିରେ ବ୍ୟଭିଚାର। ମାକୁ ମା ପରି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ, ଭଉଣୀକୁ ଭଉଣୀ ପରି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ, ବଂଶକୁ ବଂଶ ସହିତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପଦପର୍ବ ସହିତ କଟ୍ କରିବି କହୁଛ। ବେସାଇଦାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ବାଃ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ବେସାଇଦାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ସବୁ ଅନ୍ଧକୁ ଯୀଶୁ କହି କରି ଗୋଟେ ଥର ଛୁଇଁ କରି ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେସାଇଦାର ଅନ୍ଧକୁ 2 ଥର ଯୀଶୁ ପରି ଲୋକ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡିଲା। ମାନେ କେତେ ତା ଆଖିରେ ବ୍ୟଭିଚାର ପୂରିଛି ଯେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଟଚରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗଛକୁ ମୁଁ ମଣିଷ ପରି ଦେଖୁଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଗଛ କେବେ ମଣିଷ ହେବ କି? ମା କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ କି? କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ସେମିତି। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବେକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମର ଦୌଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଦରକାର। ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ 6ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇକରି ଯିବ। ଏଇ ପଦ ପର୍ବ କହି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି। ମୁଁ ତ ଗାଇବି ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ଗୀତ मेरे से नहीं होता है। ଗୀତ ମତେ ଜଣା, ଗୋଟେ ଧାଡି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଦେଲି ଗୀତ ସିଏ। हालेलुया। फिर भी तुम्हारे खुशी के लिए मैं किसी को अरेंज करके रखा हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत गा लेंगे, उसके बाद प्रार्थना करके बाकी तुम्हारा मर्जी। मैं अपना कपड़ा बदलने के लिए जाऊंगा, पसीना हो गया। प्रेज द लॉर्ड। 6ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ନେଇ ରଖିବ। जिसाय 33:15 वाक्य बोधे पढ़ंतु।
ଯେଉଁ ଲୋକ ଧର୍ମ ରୂପ ପଥରେ ଚାଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧର୍ମ ରୂପ ପଥରେ ଚାଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ, ଚାଲିବା ମାନେ ପାଦ ଦରକାର, ଚାଲିବ, ଓ ଯେ ସରଳ କଥା କହେ ଯିଏ ସରଳ କଥା କହେ, କହିବା ପାଇଁ ପାଟି ଦରକାର, ସରଳ କଥା କହେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଉପଦ୍ରବ ଜାତ ଲାଭ ତୁଚ୍ଛ କରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଉପଦ୍ରବର ଲାଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ, ଓ ଲାଞ୍ଚ ଧରିବା ବିଷୟରୁ ହୁଁ। ଆପଣା ହାତ ଝାଡ଼ି ଦିଏ, ଆହୁରି ତାର ଲାଞ୍ଚ ଧରିବା ବିଷୟରୁ ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ଯେ ରକ୍ତପାତ କଥାର ଶ୍ରବଣରୁ ହଁ। ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ରୋଧ କରେ, ଅନ୍ୟାୟ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଜର କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଦର୍ଶନରୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରେ, ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, କାହାର ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ 33:15କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ସୂଚି ନିର୍ମଳ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ